Ngasidagi numit nini humni mamangda Ukraine gi drone khara Russia manungda attack tawki amasung Russia da yam kana sokhi masina sokhi kari sokhi matamda atai sokpa building kai ba mi si ba mi sokpa madu thamgro Russia gi thamoi sokhi maramdi makoi gi SU 35 Mari Kaiki masih drone na direct hit tau kibani hairi masih ke matung Russia na revenge mota handak mok asidi war ge asum tau na bata thana ba atuna te revenge mota masung am henjil malida makoi se tau raki haiba ki mong de attack tor kibani hairi aduga Ukraine gi side te gi makoi gi spokesperson Ukraine gi Zelensky gi spokesperson loina Zelensky hai ki modi haujik phobda ngasi chahi hum henjilak laba asigi manung da Russia na makoi tor attack pun maktagi handak ki asina hene tawkre handeki asina am sathi bani amasung mangjau na tawki ba attack purma ke record thugai kre sin se kaino hai matam da Russia na handak mukti 500 drone missile pullaga 500 ni hairi Ukraine gi manu thajan base aduna karamba Ukraine gi mafam Kyiv oigera central Ukraine oigera east Ukraine oigera west oigera mafam amatta leikhi dresini पूरा मक असे टारगेट तौर का थोम जलक पनी होजिक रशिया होती यूक्रेन के मरकता ड्रोन की वारफेयर से हेड करे दुगा मशीद सुपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल एनी मिसाइल सरफेस टू एयर टू सरफेस काइन लाइरे पूरा मक असे मखल मथेल की सीजन रे इसिनी यूक्रेन की करम फॉर्म द करम मिसाइल तहनगनी करम फॉर्म द करम ड्रोन तहनगनी मसे क्लासिफाई तौर का यामना फजन थोम दत के बनी हाइरी अमसो मसीदा F-16 अमसो डाउन तौकरे अदुगा अमेरिका ने हाइबनी मा यूक्रेन दा कोई F-16 सिंचे कनामतना थोम थबंगमदे कायहनबंगमदे कायना अदुगा मकोई के पायलट सी बदी सी F-16 दी कायदे हाइब वफम सी हम हाइबने अदुबो होजि यूक्रेन की मचिन मकना मेंशन तौरक्रे मदी F-16 अदु कायक्रे अदुगा पायलट अदुसु सी क्रे हाइदरा हंदकी अटैक असे हम साथी की हाइरी report amadna asumna hai maldi 477 drone ni use tawkre se amasung 60 missile ni haiduna aduga Putin hai bombing taw thugai to amarom da Putin na handuk wam se lolra pani madi peace ki damakta koi ready ni haiduna aduga unconditionally Ukraine na koi condition yam thamloi koi na koi the condition amani tin tham dori se aduga peace ki damakta offer ni haiduna leiri pani adubu masi ki offer ase leina pina side amada ki bomb taw haiduna drone thajal roi tan thajin ki basa nan SU 35 mari thugai ki basigi revenge ni amasung revenge ki mod ado yam sathiba mong dani aduna loi हाइरी यूक्रेन की फिबम मम चाइख्रे हुजिक Zelensky तौंगमद्रे अदुगा पृथ्वी की मीसिंग हाइबंत्रा Zelensky ओइन तौरिसे मसाई कानब कि नते ता मखोजे प्रॉक्सी ने वेस्ट न सुहलिनी नेटो स्ट्रेंथ ओइबकिनी हाइबतो मदुदि दुम हाइनरी अदुगा यूक्रेन की फिबम सलाक साखि हाइब तारे हंदकिस So Russia mati Ukraine ki war se karam bud dimension de sat kraba kari phibam do ora kadar bahai se kari mat khangam de Ukraine su kari ubno khang de amati makoi ki future planning kai ro khang de makoi su subhan han balaite aduka Russia manung de attack to se makoi hande masina de hujik Russia ne am agar ba attack to rokli se aduka Poland ki border Poland har se NATO ki country bani NATO ki tour step amani har Poland de lai ba Russia ki border de lai pa makoi ki air basing asida ki lai ba fighter jet amadi atop poching ase loin scattered ohen ki atop puto ki ai mauti madusu yoselak ba yai haiduna phibam ase kaya dulu salak libro masina takpadi NATO amadi direct Russia ki marak to war ase oira kani am kuira hujik su oira pani pirak libu khuchu khulai purmak ase loina NATO kini west kini aduga फिबम से हमना कायरक पगवानी ngasi Russia na attack to khrise madudi Ukraine ki mathak ta nong chubum churak pani hairi 477 drones amje 60 missiles harise arai bo pham na te masina 277 mafam de ki hena chak puja ni kai bija ni building kaya mi kaya sokriba sikriba na kriba masi hujik chu report ase fajan clear lakti ma di hau kiba 8 hours ki manung doi ki bani massive attack history ni hari record ni hari ma di hana to kiba attack pura makta ki masina record break to kraba aduga hujik ki matam da prithvi da only strong amade power utpa country hairagati only Russia ni haibo phom se mafam kya da mention to rabani pull up na chol up na makoi ती अमकता लोइथोकनी हाइबकी थ्रेटन नि तौरिसे NATO countries पुरमक मासिक लोइना including America नखोइना आइखोइगी sovereignty दा आइखोइदा अटैक तो हौरबनी न हुजि खंगनी हाइबो हमसे हुजि रशिया की साइड तगनी पावर लाइख्रपोनी रशिया काइसे
amrom de Ukraine ki manung da makoi ki force sing ase siman ki bana masing amre sini series se aduna makoi ki mi sing ase ana una upa angang sing ase chaning de me war da front line da kanati war chaning e training to da war chaning si kini ap tamngam ponte aduna makoi si phar ga pura ga makoi ki recruit to ki wapam siam kanna mention tawri amarom da ISW haida war ki discussion to ba du institute amle ISW maduna yamna chawraba report ama yamna ngakninga report ama pikre madugi report aduna challenge ki khong pau da nikhallapa makhong wakhut pau da nikhallaba adu report ni haidi ISW ki report matungina asumna maduti haujik Russia na 1 lakh force yamna chawrba area dagi Ukraine gi maikei mari rom ta makoi si spread to hankre changhan kre aduga makoi si masing sa mi tara tramathoi mi mari ta shauri mi manga ta shaw se asumana group tawraga Ukraine gi mafam khuding the motorcycle gumbana car gumbana chatlaga makoi se fully equipped fully weaponized oiraga mafam khuding the makoi se yung khatuna aduga mathang makoi masen dik loina ka dek laina ba adugi mongda Ukraine se koisilak pagi phibam ma tawre sini hojik challenge ki koina awa bani masigi news sing ase kari oi ki bakhang de Russia gi plan ase Ukraine se full capture to ki wakhalom da lakna mare ngasi tawre be attack hana gi World War II da to ki be attack adugo mani hana matam ki war strategy ka mong ka bataw go hojik khetnare hojik na bu drone na karai de kari leire han thugai dok pa missile thadok pa aduga leire ba makoi ki weapon punsin duna thenjin duna atop da ki lak pa se masi thugai pa masi gi matung da makoi ground force chang de capture to ni hojik Russian tawri se hojik 1 lakh force ase masi amna new oi pa am fresh oi report ni masi sing asina tap na capture to select na Ukraine se khaibok ama yot khiba du khani matung de Ukraine se full yot pa ki planning amani masi am kada haidare so Russia na handak to ki ba attack asigi matung da hojik NATO ki movement lakheni makhoi na hojik pullaga amuk tang yaro Ukraine si cha khagani yot khagani haibki asam wakhal ma leib tarati NATO purmak punsi laglaga hojik Russia ku war to na ki bi hojik su tawri makhoi na piri ngak tani loin to halising se even Europe ki force ka su Ukraine the help to ri ni atuka Russia pu ni khai ngam pontre makhoi na drone thajalaga marak ta huraga amati maninglom de attack toraga Russia gi main poaching thugai ki wani adupu ground de ngam polade hojik Ukraine siam phibam kai bi phibam ni hojik Russia hojik US open lak taba hojik makoi gi weapon am de khuchu khulai pajan pi da pa hojik pi ri se amarom da Europe ki Britain Germany France asigumba asine pi ri se hojik US ki site ki yam pajan pi trabani aduna khani manung asida yam chobu war mo ikibya even nuclear war mo ikibya mase han de su haim de laklabani adupu handak ki phibam stia mong cha se laktre Ukraine ki condition yam phade masina mar moirka NATO country sing asiga punna hojik Russia ku war ikibya maikhu karba asom da Iran am di Israel ki war amku oirani haibsi am kana haider aduga khwai makti ki chobu role lawri sandaka IAEA ki masiki chief asini hairi masina ni hairi mai thadori se maram di hojik Iran na makoi da contact amda thamdre makoi ka kari mata thamdre hana di anghalami inspector holami karamba scientist kanano haibsi khanghalami hojik amata khangdre hojik aduna makoi je expectation da toramani oiramani sakragani haibki mong dani hojik aduna heka thugai rasi hekta landa seleksi haibki phibum chakre Israel America na Iran ki batakta asom dana Ukraine amti NATO ki marakta yam clash mo oitore maramti ngasi Ukraine ki mathaka tawkhriba attack aduna taki multi Ukraine siam kuina sangna leiraroi Russia ki mamang the fall oirani haiba tagi